السلام عليكم الاخوان. بونجور ا توس et à toutes. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده نشوفو كينتي جديد ديال غدا سامدي لو 15 1 2022. رينيون ان كورس 3 à 15h15 2700 متر في باري فانسن 90,000 ديال الاورو. دونك قبل ما نشوفو هاد الكينتي ديالنا ديال غدا اللي هو هذا ندويو على ديال اليوم. بالنسبه لديال اليوم كلشي بقى باين واضح في الفيديو اللي سبق. كان كينتي ساهل يعني 6 نوامر 7 ماكسيموم يتشد. دونك هذا ما كان ما عطيناكم حتى النوامر بزاف في الفيديو. اللي سمع الفيديو مزيان كان يقدر يقتل تما واحد 2 حتى 3 نوامر فاسيلمون، ما عليك الا تسمع الفيديو كله. دونك اون كومونس ديال غدا اللي عندنا به الغرض افيك لو نيميرو 1 سي فوكستروت سيا. L'entraîneur Meguissier, le même entraîneur, le même driver, 9e, 8e, 8e, 0, 0, 6e, 1er, 4e, 4e et 7e. Donc pour moi, le 1 خسر 11 et 16, automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 2, c'est Forio Madric, l'entraîneur Bijan, le driver c'est Anthony Barrière. Distance 2e 0, 4e, 8e 0, 0, 7e, 2e et 1er. Donc pour moi 2 qui خسر 5, automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 3 et voilà de Mouze, l'entraîneur Sébastien Garoto, le driver c'est Franck Auvry, 2e, 4e, 6e, 6e, 6e et 4e, 4e. Pour moi هاد العود ديال سيباستيان غاروتو كيبقى خاسر مع 13 و 6 وغالب 18 مالغري يغلبو اللي يغلبو. بالنسبة لي انا غناخدو هنا كطوكار ممتاز. Et on continue avec le numéro 4, c'est Bleu Ciel, l'entraîneur Maurice, le driver Colette, rentré de 3 mois, déféré de 4, 9e, distancé 8e, 7e, 7e, 6e et 2e, 3e. Donc pour moi le 4 qui بقى خاسر مع 16 automatiquement c'est mort عاد rentré. Et on continue avec le numéro 5, c'est Delfino, l'entraîneur Mathieu Montier, le même entraîneur, le même driver, déféré de 4, 4e, 3e, 1er, 5e, 1er, 1er. Donc 5 كيبقى خاسر مع 16 وغالب 2, 16, 13. Pour moi le numéro 5 c'est un outsider 1. Et on continue avec le numéro 6, c'est Décoloration, l'entraîneur Jean-Michel Boudouin, le driver c'est Guilormini, premier, 3e, distance 0, 0, 0, Femela de 9 ans, déféré de 4. Donc 6, خسر مع 11 وغالب 3, 5. Pour moi c'est un favori أو تخدم وتحسن غلبو كفافوري خصو يدير بلاصتو. On continue avec le numéro 7, c'est Frédéric Deschenaux, l'entraîneur le maire, le driver Franck Nivar, déféré de 4, 7e, 0, 5e, distance 8e, distance 5e, 3e, 5e et 6e. Donc 7 غالب 9, 8 et 13 malgré غالبهم. Pour moi c'est mort. Et on continue avec le numéro 8, c'est Cicero Noah, l'entraîneur Dansen ou le Dansen, le driver c'est Johan Le Bourgeois, déféré de 4, كتبقى عنده 8e 4e 7e 4e 8e 8e et 5e في لا ميزيك نتاعو. دونك
الويت كيبقى غالبو 3 7 13 وغالب الكانز. Pour moi, c'est mort. Et on continue avec le numéro 9. C'est Elie de Beaufort. L'entraîneur Jean-Michel Bazar. Le même entraîneur, le même driver. كيبقى différé des 4. Premier, distance, troisième, premier, troisième, quatrième et septième. Donc déjà خسر من السات كانت في لوتوستار هادي 2100 متر. صراحة هاد السات اللي بغا يلعبو نديرو هنا اتونسيون. ديجا غالب 9 مي كانت في لوتوستار تا 2700. دونك السات اتونسيون 9 كيبقى غالب 10 14 13. Pour moi le numéro 9 c'est un favori غدا جاي يقلب على premier place ديالو. Et on continue avec le numéro 10, c'est Ferrywood. L'entraîneur c'est Abrevard, le driver c'est Alexei Abrevard. Devré de 4, 7e, 6e, 7e, 7e et 4e, 2e. Femelle de 7 ans, déféré. Donc كتبقى خاسرة مع 11, 9, 16 وغالبة 14, 13, 15. Pour moi بلاصة في attention. Le 10 ماشي شي عاود مسوقر مي يتلعب بورين بلاص اللي غيشد لاباز يلعبو. Et on continue avec le numéro 11, c'est Faircracker. L'entraîneur Baudron, le driver Eric Raffin. 0, 8e, 5e, 1er, 5e, distance 4e et 1er. Donc le 11 خسر مع 9 غالب 10, 15, 6 et 1. Pour moi le numéro 11 مشاتش لا فورم مزيان ولهذا غنلعبو هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 12, c'est Dial de Guerre. L'entraîneur Mathieu Abrevard, le même entraîneur, le même driver. 4e, 1er, 9e, 1er, 3e, 3e et 4e, 2e. Donc 12 خسر مع 14, 16, 15 غالب 14 و 15. Pour moi le numéro 12 غنلعبو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 14, c'est Cash Dirib. L'entraîneur LCL d'Ersoir, le même entraîneur, le même driver. 7e, 8e, 2e, 0, 5e, 1er, 0 et 3e. Donc F1 13. Blue de d'Orville, l'entraîneur Maquette Mel, le driver c'est Howell. 9e, 9e, 0, 3e, 10e et distancé. Donc 13 حاب دعوتو هما 7, 9, 10 et 14. أنا pour moi c'est mort. 14 Cash du Rib. Donc 7e, 8e, 2e, 0, 5e, 1er, 0 et 3e. Pour moi خسر مع 12, 9, 10, 16 وغالب 13, 15 et 12. C'est mort. Et on continue avec le numéro 15, c'est Elvis Devaillant, l'entraîneur Couillère, le driver c'est David Thomas. 9e, 0, 9e, 5e, 1er, 7e, 3e, 1er, 2e et 5e. Donc le 15 كيبقى خسر مع 9, 10, 14, 8, 12 et 14 وغالب 12 في واحد لا كورس. Pour moi c'est mort. Et on continue et termine avec le numéro 16, c'est Brillant Madrid. صراحة هاد لو لونغر دو 11 ans عزيز عليا بزاف. L'entraîneur c'est le Brevard, le driver c'est le Gadek. 5e في المونتي, 1er, 5e distance, 3e distance. صراحة في لوتوستار كيبقى مجهد واعر بزاف. 2700 متر حتى هي لا بأس به. دونك غالب 10, 1, 14, 12 et 4. Pour moi
ساز غنلعبو انا كاوتسايدر هنا. كالاخوان نكونو فحال البارح ختمنا كينتي ديالنا وسالينا 7 نويم رسمي فافوري اوتسايدر توكار وزويجات في اتونسيون. دونك ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا بارطاجيو مع صحابكم. بون شانس ا توس ا توتي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان. عفوا شويه على الصوت ماشي هو هذاك راه باقي لاعق. نتمنى غدا شي اوردر هنايا. الله يعاونكم الاخوان.